presence of our pinalangga nga Councilor, ang pariente sa Masa, Councilor Dino Acuña. Happy Fiesta gid sa aton mga kasimanwa diri sa Barangay 11. Dako gid ang aton kalipay nga natagaan kita sin kahigayunan agod mangin katapo sa sini nga okasyon sang kapiestahan nila. Aton gindala ang aton programa nga ginatawag Butika sang Masa ni Konsehal Dino Acuña. Ini sa suporta man ni Mayor Javi Benitez kag ni Vice Mayor Junby Bantog. Madamo nga mga bulong ang aton gindala diri para sa aton mga kasimanwa. Pareho sa mga antibiotics kag mga maintenance medicine sa high blood pressure kag sa blood sugar o kon diabetes. Naga-require lang kita sang reseta agud kita makahatag sang libre sang sini nga mga bulong. May ara man kita mga vitamins para sa mga may edad na kag sa mga kabataan. Madamo man nga mga over-the-counter medicines kag basic medicines ang atong ginpanghatag subong nga adlaw. May ara man kita ginlunsar nga blood pressure kag random blood sugar monitoring program subong nga aga. Sobra isa ka gatos ang aton na serbisyohan sa random blood sugar kag sa blood pressure. Nagapasalamat gid kita sa pamunuan sang Barangay 11 paagi sa kay Kapitana Mary Absalon Pugna or kay Kapitan Masay sa iya mainit nga pagbaton sa aton diri subong nga aga upod sa iya mga kagawad. Nagdalaman kita sang isa ka paso nga bugas agud aton igabulig sa ila para sa ila kahiwatan sa ila kapiestahan diri nga adlaw. Sa liwat halin sa kay Mayor Javi Benitez, kay Vice Mayor Junby Bantog, kag sa mga opisyalis sang aton syudad. Kami nagatamyaw kag nagadayaw gid sa Barangay 11 sa ila paghiwat sang sining masadya nga kapiestahan karon nga tuig. Dason kinit-anay naman kita kag sa gihapon ini ang pariente sang Masa Konsehal Dino Acuña. Madamo gid nga salamat kag happy fiesta liwat. Atong pinalangga nga City Councilor Dino Acuña ang parentes ng Masa sa paghatag diri sa amo sa barangay sang libre nga mga bulong. Damo gid sa amon di ang nakabenepisyo kag nabuligan sa ini nga iya nga programa. Pagpadayon lang ni Councilor, madamo gid nga salamat.